We are napagngan and nag-aso-aso ang bus. Nabot na pa? Wala pa? Vlog? O ba kayo intro? Wala ko intro eh. Perfect. Hello. What are you doing? Wag! Wag po! Wala naman ikuan, oy. Sa tawag na bukol. Sa tawag. Para dali na si... Para ang bukong kay para pampasig. Bukong babukol. Para kuhan mo kay ano, bati kayo ang kuhan. Padol pagid! Padol pagid! Sige pa dyan! Sige pa dyan! What are you slicing? Sorry, Amikay. Kaya chef ba? Chef. Oh. Ayan. Oh. Tawag na mo sa scatter. Daog kayo. Kasi tabuna na. Hala, namatay. So this is how I got. So you have to put a force here, aside, and then you. Ansa naman yung anabot naman yung baboy ani. Sorry. Nag-follow yung instructions ko, no? Kalma, Mike. Kina na ka sa vlog. I have to for iPhone 16, Bob. Kasing karon ka mga iPhone 16. Ano man, natunga nila fish. Wapa kay kadihaday. Bisan og nagsugba kadihaday. Tohog ginira. Ginanggit na ladies. Ginanggit. Uy, napalagi na yung ikog. Sa TikTok, kaya nag-search mo ako sa TikTok, wala naman. Sige, ato na lang TikTok, Perby. Anak. Ato sa ta. Ato. Oy, slat! Ako na nice diha. Ya, sige. Uy, bro, anak, bro, kamay, anak. Ano kamay, anak? Kani siya, atas kamay. Sige, mo pa, dito na ka na. Dito na ka na ra, kanila kamay. Oh, perfect! Luya man yung bata. Outfit check. Welcome to the vlog. Uy, bukaw na ko si Ana. Inikpukaw ninyo, matatotanan. What's up, Anna? Ano masasabi mo? Gutom na. Klaro man. This summer and welcome to our kitchen. Now we are going to visit one of our rooms here in Chara Village. Beach tour eh. Okay siya? Tao po. Ate mo cute. Mura lagi nila yung waha. Video, come here. Ito ko sa isang ito na kuha mo dahil. Yan, ipit pa, ipit. Ang shot underwater.
Tulan niya. Oy, kita ba para sa kan ba? Sa Kato sa to smoke bitaw, sumikay mo movie, di man ako. Yay. Hika man ako ang beeper. Okay na ko ganito. Pila ko ni Andy, gana na ang sakuan. Oh, escort. An animal in the wild. May background music ka eh. With cats. Okay. Dito no. Look at those straw. Even it is on it. And what if you're saying my connection's going great? Hey Jenny, do you want to build a snowman? I don't wanna be the snowman. Iwais na sa Cebu. Ayaw, lagi ko na ayaw. Ayaw ba? Ayaw. Ayaw. Marika! Oo. Pag narin. O sige, kami na-rate. Di ko kabaw. Hi guys, welcome to our vlog. So it's already 3 o'clock in the morning. Happy na po eh. Very init. Salamat kayo sir sa paglibre. Ha? Good morning. Oo, good. Wala, nagdodo. Ano sa taga? Nagdodo na natin pa ka. Sapa na na? Sapa na nila? Pila ni? Or ito properly? Is my Kani okay ni oil? Wala di, wala di. Garlic. Wala. This is how you are going to peel hot dog. First step, you do this one. Oh! Pero galagot guro siya. Ito eh, laway. Naman ni siya kalagot na ako ba? Lamas? Nay, lamas? Napalit sad mo? Pa-vibrate pa rin. Para mag-warm ba? Para mag-warm. Nilikuha na ito. Welcome to our room. Lagra. Nada ako na ako. Kung mag-ibaw. Gisugat rin sa dog si Maika. Okay. We are now going home. It's 11 o'clock. Or almost 11 o'clock. Okay. Ano ba? Kami tapos yun. Eh. So, mangokay na lang sa may while waiting for the series. Mangita malitag ko ano. Bara hala na itag jeez. Oh my god.
Yatay. Sige, Jenny. Alright, so that ends our adventure for